Non, c'est des cerises هذوك. ما تهبلينيش انا نقول لك بلي هادو ماشي هادو راني درتهم لك سي دي سوريز. فين ندادري واش قولي والله راه عندك نواضر. باوي بكري من كوتشي. كيتشوي بكري من كيتشوي تعرفي هذيك لا غرومير تاع لي لوني تونز عفاك est-ce que tu peux déjà enlever le filtre parce que اسبوعي عباك نسيت كاع بلي ندير الفلتر. ما بغيت تسمح لي اصبر. اسمحوا لي مدادرين نديرين هذا كيش نعاود كاع الفيد ما عرفتش mais pourquoi tu mets un filtre déjà جاني حابب سي بون او سو اتطو نو 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 اخويا اللي كنتي كدير صبر عليا والله ما عرفت نحي الفيلتر والله ça va bien les yeux bleus. او كيش نحي لي فيت ليكيب عندك تقولي فلتر ديال sinon ça va tout se passe bien how's Dubai انا جالس سكوت علاش بيتي سي دي est-ce que ça va comment vas-tu اي ما باش اسكر انا بصح شغل ترى شغل كيتزمني على وجهك شغل نبانو شابين ما باش اسكر انا بون تو سا مارش با سو با. ah abusez pas avec les commentaires arrêtez Quoi ça dit quoi ça dit quoi والله راه نفرق عليك راسك انت جالس كتضحك انت it's not funny it's not funny vraiment اوكي سي بون سي بون جو retire سي بون حيد هاد الفيش حتى هذا يلوك سيك سيدي est-ce que toi ça va et how's Dubai moi franchement ça va et Dubaï je kiffe parce que عباك علاش ديجا في البلاد والبرد هنا راهي سخانه اش دونك ديجا اش البرد avant ça t'as dit quoi البلاد البلاد اوكي اخويا انت عندك واحد لاكسون اسمح لي لاكسون خويا لاكسون الجزائري سي تو سي بيزار vas-y قلت لك حنا في البلاد راهو البرد ديجا ميم نتوما باسكو رانا اون فيفري جو كرو وانا راهي سخانه الشمس وانا جو سو لو جور دو بيرسون تاع كي فريمون سولاي تو تشوف سولاي فريمون تروك اخويا انا وياك ماشي بحال بحال واش بغيت ديما داك الشورت عليه يحب اون مود كوفرتور تيزان نتفليكس البرد عباك جامي فهمتكم ديما جامي فهمتكم كاسكو تو فا فوتر اون بلان الشتا جو الشتا هكا واش غادير في حياتك الشتا خويا واش انا كنت كتشوفوت في السولي والصهد وبنادم كيعرق قلت لي والو صافي ما نصدق خارج عليك من التليفون نسيت كاع انا دايره لايف putain il me croit que je suis agressive on va confirmer ma théorie vas-y quoi je t'avais dit après ils vont confirmer ma théorie sorry guys Nelly j'ai été hyper اقسم بالله تحسب لي صاحبي فيديو كول على بالي c'est la première fois نديرو لايف en vidéo call elle est très gentille moi je suis gentille je suis plus agressive t'es jamais agressive jamais pas vie quoi tu veux que je dise la vérité vas-y t'es sûr tu penses que je suis agressive bah retire les lunettes après bon Anna je vais pas désactiver les commentaires Anna rentre la carte tu penses que je suis agressive قبيحة معك non t'es pas jamais de la vie bah je suis trop gentille avec non jamais très très gentil jamais ما شو ما مانيش انت وحدك خليني نصرفقك ما انا جاي نجيب mais j'ai oublié le live moi je kiffe le soleil il me dit non moi c'est beaucoup plus la pluie donc نصرفقك non mais parce que mais attends toi t'as critiqué le fait que انا عزيز عليا البرد mais j'ai pas compris انا ما قلت لك والو على الشمس ساشوك انا ما كتعجبنيش الشمس ما قلت لك والو جي ريسبكتي ابري قلت لك لا انا البرد
بصح ما جي ريسبكتي. انا قلت لك بلي دوما صحاب الشتا ما عرفتش. انا ما Justement, كنت عندي قلت لي واش لا راه خوت وين لا كليم تخرج نورمال تشغل تروح بيسين بلاج. كو جي دي يعني انا جي با كريتيكي اسكو جو لي كريتيكي لي غا. انت تشوف واش يقول. وي 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 وي. واش شو كيفاش دو السيد قال الشمس، قلت لي اوكي كول، انا ماشي الشمس، انا البرد ما بريفير درتش مع البنات دوكا يديروا في المقص. ونتوما نتلاجوني الشمس ما البرد. arrête de m'imiter déjà, ça c'est مي pas moi. Déjà moi je parle pas comme ça. Ok, c'est toi les c'est pas moi. C'est toi qui parles comme ça, c'est pas moi. regarde, everyone is saying yes. Tu vois? Nobody saying no, nobody Ok. saying yes. اقسم بالله Non, regarde. Regarde. Oui oui oui. والله. Abak, tu sais اي. que Tu vois Abak comment بلي t'as été méchant, كاين tu vois. انا ظريفة. شنو Thank يديروا في you guys. المقص. I love you guys. Thank you for your support. شنو قلتي؟ لا t'as fait la youtubeuse. Thank you for your support. But you too much. Bah hop خلاص كاميرا. فيديو youtubeuse ما صافي. ما سميتيش فاروق، سميتي كوثر. By the way, in case شنو قال لك انت فاروق؟ انت ما اسمنيش فاروق واسمني فاروق. ماشي فاروق. ماشي او سي او يو. او it's يو. فاروق. حنا في المغرب فاروق. نو عندي صحابي في المغرب يعيطوا لي فاروق نورمال. كاين غير انت اللي فاروق. J'arrive pas à réagir, on est en live. C'est Je impossible de sais, j'en profite, je me fais plaisir. C'est exactement ce que t'es en train de faire, t'es en train de profiter. Hein. ماشي مشكل، ديام الله طويلة. ديام الله طويلة بزاف. Tu vois, كلشي تيقول وي. Question réponse. De quoi? عباك بلي تي لا سول بيرسون اللي نعرفها. بون لي جون شوف. جون داري. وي فكر قبل ما تقول شي حاجة لا تعصبني. Non, شحال عصبك جو جي دير لا فيغيتي سي تو. انا غير قلت لك غير فكر قبل ما تقول شي حاجة. نو واخا قلت حنا لك في تي لا لايف جو بو رياجير تشوف. قلت لك تي لا فازي سول ديما. بيرسون اللي روماركيت والله شغل. تي فريمون لا سول بيرسون اللي روماركيت شغل الناس كي تعاود بارطاجي لي فاكونس تاعها تبارطاجي الصيف تبارطاجي شغل تبارطاجي لا بلاص تبارطاجي لي باطو. تي لا سول بيرسون اللي تبارطاجي تكون في باري في الشتاء دايره 25 فيستا هكا بردانه. جي با كومبري كونسيبت. جادور وصافي. انا ما كنصورش داكشي، انا جو بروفيت من لو مومون استاذ. واه اتون. Thank you. I appreciate your سميتو شنو هي سميتو بالانجلي نسيت. Hey, je vais t'envoyer un message sur WhatsApp après. Parce que Non, je vais mettre. ne parle plus. Mais c'est vrai, je te jure, je suis pas le. Sauf si j'ai envie de faire واحد شي vlog. كنصور كلشي, mais si c'est pas pour un vlog, je vais pas نبقى نصور ندير في les stories. Non, mais toi, Trop t'es la pas flemme. beaucoup plus. Enfin, non, pas trop la flemme, mais. T'as dit quoi? Quand tu me dis, t'es beaucoup plus YouTube. T'es pas beaucoup plus. بالعكس, أنا je suis sur Instagram من décembre 2015 et je suis sur YouTube من 2019. Non, 2019. mais c'est vrai que t'as pas posté sur Instagram. شي حاجة أخرى سي فاروق. شي Je m'étais. شي حاجة أخرى بغيتي تقولها مبرصتك؟ Non, à part. أكيد زوين اليوم أكيد غزال كيما تقولوا انتم. J'essaie de me rattraper. Non, ça sert Ok. à rien. أنك تشوف الفيزيك non. أنا نشوف أنا فيزيك. خايبة. أنا أنا خيبوعة. شكون قال لك أنت خايبة راكي انت اللي عليها قالت أنت خايبة. واخا خويا زيد شي حاجة أخرى. Imagine, genre là, genre je commence à jeter des fleurs. Non, t'es la plus belle. En plein. Non, t'es la plus belle, wallah. Écoute فاروق راه فاروق. شو كيقولوا الناس؟ je dis pas. Ils sont en train de rigoler. Mais c'est quoi le truc ديال المقص؟ c'est-à-dire quoi؟ Et تا عم il y a الله des. شنو داير لهاد الناس قبيلهم كيديروا لي زيموجي، عم الله شنو درتي ليهم. Non, non, des ceux qui me cachent un pote à moi, بعتهم لي officiel. Tu connais est-ce que t'as fait Serge le Mito. Non c'est qui؟
كنعرف حتى واحد avec un plus. ما كنتفرج. Ah, c'est vrai. Pourquoi Qu'est-ce que tu fais ça te à part, à Hmm. part, à part, à part les séries turques, t'as les familles en 20%. De un Là, je suis un عافاكو bon follow. les amis اللي كيتفرجوا في لي سيري تورك عافاكو يجيو في لي كومونتير لحقاش كاينين شي ناس ما تيفهموش كيحسبوهم داكشي ديال جو تو جور سور ما في كو لي زاكتور Uhum. تورك اقسم يمينا انت انا كيجيوني احسن من لي زاميريكان والله je suis trop sérieuse il faut que tu mates une série turque pour comprendre تقدرش غير تقدي ليا بحال هكا Mais j'ai rien. درت والو واش درت؟ اخت مي والو. فاروق je te connais I know Ouais, how you c'est ça, ok, ça. Là, صافي راه باينه غير the way you spoke about it راه باينه كتضحك على هادشي you know what? شوفي بعتيني série turque. وانا je vais la voir. sérieux jure Jure pas en live, vas-y. لا حلف ليا ويلي عطيني De, الكلمه ديال الرجاله de guetter gars la série. دو كوا De guetter, de voir. انا je vais voir le truc ديال Canal Plus et toi tu vas voir ça. Non, mais vas-y, ça C'est marche. quoi le Ok, ok, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Ça marche. Je vais t'envoyer la mais série m'envoie que je... rien m'envoie Non, rien c'est moi je vais t'envoyer c'est à toi de mais, mater pas moi mais moi aussi, je vais t'envoyer. Mais si toi, tu m'envoies, on va parler. لا لا انا ما ضحكتش على لي فرونسي باش تصيفط لي انت ضحكتي على لي ترك انا بغيت I want to prove you wrong c'est Ok, mais logique c'est au moins, logique Farouk stop c'est très logique ce que je viens de dire je fais un épisode. Ça te plaît pas, tu zappes. ok ok vas-y Marche? yeah انا Oui, avec... je vais je vais t'envoyer la série ديال الخائن c'est une série magnifique ديال واحد c'est واحد السيد il trompe sa femme après Ça commence très bien. Ça commence très t'as bien. vu t'as vu Je il la trompe après bah, أعوام du ديال coup, المارياج le gars kiffe. Non, 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 c'est pas vrai. أجل كيف كيف moi je te confirme là maintenant كيف كيف Et un أجل long, اللي نقدر نبروفي لك بلي ما كاش منها. Déjà, tout t'as mon dit quoi internet, t'as dit quoi j'ai pas compris t'as dit quoi c'est un long débat. اللي نقدر نبروفي لك le contraire. yok yok ça veut dire non en turc Non, non, déjà, attends. Il y a un mec qui m'a dit c'est un épisode. J'ai un. non c'est un Est-ce épisode est-ce que quelqu'un peut le confirmer que c'est un épisode, frérot? Merci. imagine si c'est vraiment un épisode Non, non, c'est c'est comme bah oui sûr et c'est un certain. épisode mais je sais pas Non, non, écoute Allahu a'lam non, it's c'est un okay épisode. if we're wrong it's okay معليش دوك انت راك تقولي بلي les hommes ils sont tous pareils. Allahu a'lam écoute en tout cas Attends, je vais désactiver les commentaires. Ah, je me prêche travailler les films. the Hop, c'est bon. protector je préfère Atiye the guy who said the protector شو الناس يبقاو يتفرجوا اوكي أم... أه... هذا قلت ما لي يشوفوا. انا شوف كانوا لي كومنتات حتى لنا. it's okay Like I want to see your face. ما قلت والو قلت ما قلت والو اقسم بالله ما قلت والو قلت بليش قلت حاب نشوف وجهك باسبورت كذا نشتو. عرفتي ما كرهتش الامنيه ديالي هي هاد اليد اكيد تخسر في الكاميرا راح دي راح راح دير تشوفي هكذا شتك ضربي. انا ما كنضربش انا bref écoute-moi دابا je vais t'envoyer la série you're gonna watch it you're gonna promise me ولكن est-ce que tu sais lire l'arabe هذه اول حاجه كتعرف تقرا العربيه Et j'ai un bac plus 1 plus 3. ouais وحنا mais je connais des gens ils peuvent pas regarder un truc et en même temps ils يقراو la traduction tu comprends pas un petit 2. اوكي دونك ما عندك حتى شي اكسكيوز عندك الوقت كتعرف تقرا كتعرف تفرج وتقرا شحال فيها ابيزود ديجا؟ أم... لحد الان il y a 18 et un épisode fait 2h30 ah oui اصبر نو هادو ما سي 18 فيلم ماشي دي ماشي دي regarde ابيزود. attends je te montre regarde tu vois
هذه هي لا سيري هادو هما لي زيبيزود كاملين بحال دابا هاد ليبيزود اللي كنتفرج فيه نو فيه 2h30 فيه 1h30 1h30 l'épisode. 1h دو ديفيرونس شنو هو Wow. دود Wow. ايوا باش تعلم you judge something you don't know you're gonna watch it and you're gonna معليش like it and you're gonna keep watching on verra. Est-ce que معليش t'as acheté لي كوا les animes, les mangas? تي كو جو كوني غير واحد كنت كنتفرج فيه ملي كنت صغيره داك اللي يديه كانت كطوال وراسو كيطوال tu vois c'est quoi pas non Oh, si tu n'as attends pas. انا نقولك دابا السميت Ah, je ديالها sais pas. ها تدي quoi روح واسمه انا دابا غنقولك خليك معايا I need time to One Piece je trouve fort Oh, One Piece you got it. شوفي I've already watched it انا je te recommande l'attaque des titans. Attaque on non Titan. non je veux pas C'est I don't wanna watch this فاروق قلتي لي شي حاجه في كانال بلس ah ouais merde. Ok. دونك you're gonna watch it عندك الكلمه ديال الرجاله كلشي كتغرر ماما انا هذه تاعك ولا تاعي؟ ديالي قاعد الصوت ويجي عمالي تاعي. non je voulais dire quoi encore je voulais te résumer la série je nous fais la série turque Bah, en fait, parce que je suis sûre que tu vas kiffer on parlait de deux choses. Tu m'as dit que tu me redisais, tu me parlais de la série, tu m'avais dit que les hommes ils sont tous pareils. Moi, je t'ai dit que je peux te prouver le contraire. اشنو غدير يلا شنو Non, je vais t'expliquer un truc. Je vais te dire un truc. On dit est-ce que ça là là. Je suis sûr et certain. wait نعاود نقول لك فكر قبل ما تقول شي حاجه حنا في لايف Non, non, non. Ouais, Death Note, t'as pas là. Tu confirmé, d'accord? Je suis sûr et certain. Les tafla, une fille, tafla, qui تلقى واحد ماشي طفله qui تلقى واحد يحبها qui est vraiment intéressé, tu vois, qui est vraiment sincère. C'est elle qui le recale. Parce que Cheftou, il est très sincère, il est vraiment. C'est elle qui le rend kiffache. C'est elle qui le rejette. Pas du tout. Mais pas du tout. Mais je dis c'est elle qui le rejette. Déjà pour te dire, les femmes elles préfèrent un homme اللي هو يبغى اكثر مما هي كتبغي ابدا هي 10000. روحوا لي كومونتير سيل فو بلي باسكو عباك شوفي انا نضل نتلاقى بدي فيهم يقولوا لي ما نحبوش واحد يحبنا بزاف. خويا انت كتعرف لي في انا كندوك على لي فام جو بار با دي في. وعليك arrête je t'ai pas clashé mais arrête je suis sérieuse وحقا je te jure mais quand la femme غادو كتكبر ils se rendent compte que تما فاروق صح oui c'est vrai انا طفله ونقول لك لا ولكن غير سمعوني بلوس لا فام كتكبر بلوس elle préfère انها تكون مع شي انسان اللي هو كيبغيها اكثر 38 ans ديما elle est blessée tu vois donc à un moment كتقول صافي مبقيتش باغا بغيت اللهم شي واحد كيبغيني اكثر ما انا كنبغيه tu vois parce que quand la femme elle aime هذاك السيد اكثر من هو يلام je vais dire n'importe quoi là c'est plus tu cours plus ça te court après c'est ça هادشي شوف هادشي كيديروا الدراري صغار فاروق oh là là mais je te jure c'est vrai mais elles font plus ça on s'en fout d'abord شوف صافي tout a changé là maintenant trust me just trust me I know what I'm saying voilà هانتي she's right t'as raison je te jure being serious داكشي ديال viens je fais semblant de ne pas répondre d'abord نجرجرو باش هو يتبعني باش هي تبعني c'est n'importe quoi والله ça existe tu vas arrêter et tu vas m'écouter écoute-moi وحقا je suis très sérieuse هادشي راه كان شحال هادي ملي كنا صغار tu vois tu as raison voilà c'est vrai faut jamais donner ouais parce que nous les femmes en fait on donne soit tout soit rien et tellement عطينا كلشي
on est à fond à chaque fois avec سميتو باش راكم تعذبوا راسكم بالفرنسي. ودابا انا كندويو بجوج مي ما تنعرفش نقول شي كلمه بالعربي تنقولها بالفرنسي بلو كونترير. Fuis-moi, je te مي suis. Fuis-moi, je te fuis. مي ça هذا n'existe plus, je vais te existe. والله Bref, صعيب والله صعيب. je t'ai dit écoute-moi. T'imagines si mon père il m'a appelé قال لي دوي بشويه. Ça m'a énervé. خليك معايا دقيقه. بابا je suis en live. Ne m'appelle pas. Je t'ai dit أقسم بالله écoute-moi sur ma vie que أنا نعطيك غير un exemple parce que j'ai plein de copines tu vois. J'ai plein de copines. شوف هذا موضوع نتعمق معاه ما ليميتير. I'm just gonna Personne. Vas-y. I'm just gonna close the door so I can talk. على خاطر قبل كل شيء ولا كيني حاجة أنا. وسيطة اوف كيني وسيطة. عشت أنت كيش تحبك شوفي أنا. Ils sont fous. صبر خصني انا نقرا البنات شنو كيقولوا لحقاش ما يمكنش خصني نعرف باش ماشي نبقى نكمل الهضره وانا غير كنخربق. الوغ نعم سيدي باش راكم كوا مي سي كي a raison mais est-ce que moi j'ai raison ou c'est Farouk qui a raison باش نعرف راسي واش نكمل الهضره ولا غير كنخربق. So cute سميتو اسمعي لي. mais est-ce que tu as désactivé les commentaires? J'arrive pas à voir. Non, c'est bon, je les ai juste ramenés. Mais non, y a rien. Depuis tout à l'heure, ça a pas changé. عافاك don't lie. قرا وقولي واش كيقولوا elle a raison غير باش نعرف. Ne mens pas. شويه تضحك راه ça veut dire كلشي. Non, c'est donc moi j'ai vécu ça. Ah ouais, c'est ça qui m'identifie. اللي تحبها ما تحبكش اللي ما تحبهاش تجي لك. Ça c'est les mecs qui disent ça, tu vois. عافاك j'ai pas compris. عاود قول la dernière phrase. Attends, je vais juste اللي تحبها ما تحبكش واللي ما تحبهاش تجي لك. Ça c'est les gars qui disent ça, c'est pas moi. C'est pas vrai. Attends. Et t'as dit I agree with you. Attends, est-ce que tu peux s'il te plaît désactiver les commentaires et réactiver parce que j'arrive plus à voir ça me saoule. انا كنحس شي حمقى كدوي. فاروق désactive et active les commentaires. C'est bon? So I can. Non, I still am seeing them. مشات لي الرونجل صافي. جاوبك؟ Non, je vois rien. Ouais. Active et désactive les commentaires. Hey. Putain. Alors? It's okay, whatever. ماشي مشكل. Je disais quoi? C'était quoi ta question déjà? باش نعرف فكرني شنو قلتي. C'est par rapport au proverbe. À part le truc, on disait quoi avant? Tu me parlais du chat, بعد قلت له نغلق الباب، بعد باباك بعث لك ميساج، بعد كي جا القط تاعك انا عاود Je طاح. t'ai dit, ah ouais, tu m'as dit داك le truc ديال المرأة ولا الراجل تيديروا شي حاجة باش الآخر يتبع الآخر زعما بحال دابا يجاوب معطل يفي دي تروك باش ياتيري لوط بيرسون. C'est ce que tu as dit ياك. Ouais. Non mais non je fais AD, je pense c'est vrai que c'est les c'est ah bah que je vais dire un truc de vieux راه نحسوا على كبير. هاد les trucs c'est à les ados, genre moi 14 ans, 16 Ah ans. oui, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Et après mes Ah t'as amis اللي بعد وي مقبيله وانت كتكون فيلمي وي دابا وي. non mais attends, il y a un gros commentaire, je vais le lire. Je vais le lire. Tout simple. Attends, c'est Erin. C'est tout simplement que pas toutes les femmes sont pareilles et pas tous les hommes sont pareils. Vous avez les deux raisons. Il y a des femmes, comme a dit
Farouk qui s'ennuie, Zama trop, d'amour tu l'amour. J'ai raison, j'ai raison. D'abord, tu as raison. Mais en fait, elle a pas dit que toi, t'as raison. قالت لينا حنا بجوج on a raison. By Ouais, the mais way. d'un ouais, mais d'un côté, j'ai raison. 50-50, arrête. Non. Ok. Tu sais que je déteste quand tu fais des trucs, T'as dit quoi? T'as dit quoi? Tu détestes quoi? non, tu le sais très bien. Mais t'as dit quoi? أقسم بالله ما سمعت. Je t'avais dit que je le déteste quand tu fais le truc avec tes yeux. Ah ouais, c'est vrai. Mais je m'en fous. عاوتاني نسيت راسي في لايف اخبارك. Ou non? والو. Ah, ouais. Euh, je suis d'accord صراحة mais bon فهمتي Ah, moi t'as parlé du sans film. règle. T'as dit quoi? Attends, là, il y a un commentaire. T'as vécu ça, Farouk, Bachak Tadar, c'est pour ça, alors que Malabalomch, Lima, Ashwash. Ouais, moi j'ai vécu ça en fait. واه هادشي صراحة كاملين عشناهم ملي كنا صغار. انا في دي تروك باش نجبدو لوط بيرسون. واش كتعرف فاهم شنو تنقول؟ انا غير كنضيع في الانرجي وفي البصاق ديالي. Non, enfin, en fait, il y a des gens qui font ça, il y a des gens qui font pas ça, c'est tout. Mais après, moi je te dis, il y a des gens qui ont genre 30 ans, 32 ans, ils font toujours ça. Après, ils finissent à se marier à l'âge de 40. انا ما عرفتش انا بعيدة على هادشي. أم، شنو نقول لك؟ الله هاد الدعاء لجميع الناس اللي كيتفرجوا فينا. الله يسهل على الجميع ياك، الله يسهل على اي واحد ما كنت كدير بحال هكا بحال Allez, شنو ما كان لامبرسيون وكا. وش بيك؟ اي ولا the way you look at me بحال واو دعاء الدين. أنا سنبت أدعى باش نقول آمين، هذا ما كان. شنو ما تعرفك، شنو ما تعرفتك الشوفة ديالك. قصدك ما تبقاش تشوف فيا راه آه. guys. الله يسهل عليكم، الله يسهل عليكم. آه الله يجيب لكم شي انسان ولا انسانه اللي مزيانه. غنشدك آم، آمين. آه شي انسان صالح وشي انسانه صالحه يا ربي، والله يبعد عليكم الناس الخايبين والناس اللي باغيين يأذيكم يا ربي. آمين. صافي، C'est امين bon. يا ربي. كنت باغا نقول الله يبعد عليكم هاد الحرام ولكن حشومه واخا تقال. مي لا أنا بعد أنا ربي بعد عليا ولاد الحرام عطيني. اي سي فري والله ملي تشوفوا بان vous avez perdu plein de personnes dans votre vie.